नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या रहमान, जो कुछ हम आज कहने और सुनने जा रहे हैं, अपने हुस्न तौफ़ीक से हमें अच्छे और फ़ायदेमंद अल्फाज दें, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपनी ज़िंदगी में दीन को दुनिया पर तरजीह देनी चाहिए। दुनिया जो कि हमारे आसपास है, वो हमेशा हमारी खुशियों और अपनी ज़िंदगी में रोशनी का ज़रिया होती है, लेकिन जब हम दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारा अमल भी बेहतर होता है। पहली बात यह है कि दीन हमारी रूहानियत और मॉरल वैल्यूज़ को सुधारता है। दुनिया में जो चीज़ें हम चाहते हैं वो कभी ना कभी हमसे दूर हो जाएगी, मगर दीन का पैगाम हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं भी हो। दीन हमें सिखाता है कि हम अपने रब की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं और दुनिया की चीज़ों को अपने साथ इतना न जोड़ें कि वह हमारे लिए एक इम्तिहान बन जाए। दुनिया में हर इंसान अपनी खुशी और सुकून की तलाश में रहता है, लेकिन जो सच्चा सुकून है वो सिर्फ दीन में मिलता है। अगर हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ रुजू करें तो हमारी ज़िंदगी में असली सुकून और खुशी मिलने लगती है। दुनिया के जो भी रंग हैं वो एक ना एक दिन मिट जाएगी, लेकिन जो आखिरत का सुकून है वो हमेशा के लिए है। इसलिए हमें अपने काम और अपनी मकसद में दीन को अपनी रहनुमाई का ज़रिया बनाना चाहिए। हर सक्सेस और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। दीन हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और दुनिया में असल कामयाबी उसी में है जो हम दीन की राह पर चल कर पाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आखिरत की कमाई दुनिया की कमाई से बेहतर है, क्योंकि दुनिया की चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी तक नहीं रहती, लेकिन दीन और अल्लाह का हुक्म हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बना सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हम आज यहाँ हैं। इस वक्त हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जो है दीन ओवर दुनिया। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन और आखिरत को दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा अहमियत देना। इस टॉपिक की अहमियत इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में हम हर चीज़ को दुनिया से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि असली कामयाबी, असली सुकून और असली ज़िंदगी सिर्फ दीन में है। दुनिया के रंग जो हमारे आसपास हैं हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी मालो दौलत में इजाफ़ा करना चाहते हैं। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की चीज़ें एक दिन हमसे चली जाएगी, लेकिन जो हम अल्लाह से हासिल करते हैं वो कभी नहीं जाएगा। एक क़िस्सा मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िस्सा है। हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र हमें ये सिखाता है कि किस तरह दीन को दुनिया पर तरजीह दी जा सकती है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक सफ़र पर जा रहे थे और उनके दोस्तों के साथ गुज़र रही एक लंबी सफ़र थी। जब वो एक गांव में पहुंचे तो उनको पता चला कि उनके साथ चलने वाले एक मुसाफिर की मौत हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका इंतज़ाम किया और उनके दफन करने के लिए जल्द एक्शन लिया। इस दौरान उनको पता चला कि उनकी अपनी ज़ाती दौलत भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, जो वो सफ़र के दौरान काफ़ी मुश्किल से संभाल रहे थे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि अगर उनको दुनिया की दौलत और माल से फ़र्क नहीं पड़ता तो अपने काम को अल्लाह की रज़ा और दीन के मुताबिक तरीके से चलना चाहिए। उन्होंने सफ़र के दौरान अपनी ज़िंदगी में दीन की अहमियत को समझा और अपनी माल और दौलत से ज़्यादा अपने इल्म और अमल को अपना असली माल समझा। यह क़िस्सा हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने हर काम में दीन की तरफ रुजू करें तो दुनिया की चीज़ें हमारे लिए फ़ानी हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और दुनिया की ताकत को अपनी ज़िंदगी का असली मकसद नहीं समझा। इसलिए हम भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह अपनी नीयत और अमल को अल्लाह के दीन के मुताबिक बनाएं और दुनिया के माल और दौलत से अपनी मोहब्बत को कम करें। जब हम दीन की राह पर चलते हैं हम अपने मकसद को समझते हैं। दीन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही होना चाहिए। हमारी हर बात, हर काम और हर नीयत को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हम अपने काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर सक्सेस मिलता है। दुनिया में जो चीज़ हम चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिल जाए। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, ख़ुद को दुनियावी चीज़ों से जोड़कर अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम खाली महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी में दीन को रखने की हिदायत दी। जब हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ रखते हैं तो हमें असली सुकून मिलता है, वो सुकून जो दुनिया की माल और दौलत से नहीं मिल सकता। दीन हमें सिखाता है कि हम हर चीज़ को अल्लाह की तरफ से समझें। हर सक्सेस, हर मुश्किल, हर खुशी, हर गम, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है।
ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک تکلیف میں، ہر ایک پریشانی میں اللہ ہمارے ساتھ دے گا۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے گی۔ جب ہم دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو ہم اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں ہم سے کبھی بھی چلی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزاریں تو ہماری زندگی میں خوشی اور سکون برقرار رہے گا، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو۔ آج ہم جو دنیا میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، جیسے دنیا کی دولت، مقبولیت اور فیم صرف ایک وقت تک رہتے ہیں۔ ہمارے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور ان کا دین۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دین کو اپنا سفر بنا لیں تو ہم خود کو اپنے اصلی مقصد کے قریب پا سکتے ہیں۔ مطلب سمجھ لیں کہ آخرت کا سکون دنیا کے سکون سے بہتر ہے۔ اگر ہم دنیا کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق جیتے ہیں تو اللہ ہمارے دل میں سکون بھر دیتا ہے جو کبھی دنیا کی چیزوں سے نہیں مل سکتی۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق جینے کی کوشش کریں۔ ہر سکسیس، ہر مشکل میں اللہ کی مدد تلاش کریں۔ ہر سکسیس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد تلاش کریں۔ دنیا میں ہم جتنی بھی محنت کریں اگر وہ دین کے ساتھ ہو تو وہ ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی ہمیں دین کو دنیا سے زیادہ اہمیت دینے کا بہترین اگزامپل دیتی ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں غلام بنا کر کافی تکلیف دی گئی، انہیں دھوپ میں مار مار کر کافی مصیبت میں ڈالا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب کچھ سہا اور اپنی ایمان اور دین کی وفائی کو دنیا کی ساری طاقت سے زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے درد اور تکلیف کو اپنے ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزادی دی گئی تو وہ ہر وقت اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں صرف دین اور آخرت کو اپنا مقصد سمجھا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان اور دین کو اپنا اصلی مال سمجھ کر دنیا کی طاقت کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں اصلی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں چند باتیں ہیومن مینٹالٹی یعنی کہ دنیا کی فکر اور دین کی ترجیح پہ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں دنیا کی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، جیسے اچھا گھر، اچھی نوکری اور ہر طرح کی دنیاوی دولت۔ ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی سوچ پر غور کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی اصلی ضرورت اس کی روحانیت اور اس کے ایمان میں ہے، نہ کہ صرف دنیا کی مال و دولت میں۔ ایک مثال کے طور پر اگر ایک انسان اپنی زندگی میں صرف پیسے اور سٹیٹس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اصل سکون نہیں پا سکتا۔ اکثر ایسے لوگ جو دنیا کی طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے آپ کو سٹریس اور اینزائٹی میں ڈال لیتے ہیں۔ ان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے مزید مال اور کمائی میں الجھے رہتے ہیں۔ جب ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مزید اور کی خواہش کرتے ہیں، جب انہیں وہ اور حاصل ہو جائے تو وہ پھر اور کی خواہش کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی اپنی زندگی میں الجھے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنی زندگی میں دین کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں تو ہماری مینٹالٹی بھی پازیٹیو اور پیسفل ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کے ہر سٹریس اور ٹینشن سے دور ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کمائی ہوتی ہے۔ ہماری سوچ کا فرق اس بات میں ہے، اگر ہم دنیا کی طاقت کو اپنی لائف کا آخری مقصد سمجھتے ہیں تو ہم چاہے جتنا بھی کما لیں کبھی پوری طرح سے خوش نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم اپنے کام، نیت اور زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق بنا لیں تو ہم اپنی زندگی میں اصل سکون اور خوشی پا سکتے ہیں جو دنیا سے کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔